Good morning mga Jai. Time check. 10 o'clock in the morning here in Norway guys. Tanawa. Nag-snowy na sad. So gikan day ko nag grocery guys. Padulong na ko uli. Gikan day ko nag grocery guys no. Tapos nag-snow naman sad. Mo nang nagdula na lang sad ko. Tugnaw kay sa gawas guys, nag-snowing na sad kusog kaadyo. So, mao ni ako ang gipalit guys. Meat, beef, kay magluto ko unja para dinner, para nag-abot sa aming bossing, mukhaon na naman si Ja. Mince pork. Mga kanang gipamalit guys, mga luto uno ni naho. Or pizzeria, tomato paste, and palit tag orange. Tapos ingon sila guys, basta naa ko noy buslot dire ang lubutan, tamis jud kaadyo. Pero tinuod man sad kay sige mig palit og orange. Tas ang pilion ingani tamis. Tapos bombay. Bombay carrots. Bell pepper o kamatis. So, mao to guys. Bye. Thank you for watching.